No dobra, także w takim razie witam w drugim odcinku z Horizon Forbidden West. Tutaj sobie jesteśmy w trakcie tego samego streama. No, znaczy no wiesz, no, że zrobiłem teraz taką misję pierwszą i ona trwała w zasadzie te 1,5 godziny. Możemy sobie tu popatrzeć, co tu jest ciekawego. Bo generalnie jesteśmy w Południku, mieście, które znamy z pierwszej części, nie? Ale tu widzę, że mapa jest... Okej. Ale nadal widzę, że trzeba mocno zoomować, żeby była czytelna. Pewnie jest pomnik ataku. Bo nie wiem, czy pamiętacie, ale na tym placu walczyliśmy z tym demonem wojennym. Aż nam pomnik postawili. Aż nam pomnik postawili. Machine carcasses. Remnants from the Battle of the Elite. We were almost overrun by the machines Hades controlled. But we pushed through. No ci... To jest ciekawe, bo już niszczyliśmy takie no kukły. Czy znowu jest achievement? No bo Nora to tacy trochę, a nie wiem, jak Amiszowie. Nie bardzo zainteresowani byli progresem technicznym, tylko życiem w zgodzie z tradycją. Dobra, idźmy dalej tak z ciekawości, czy coś tu jest, a jak nie, to idziemy od razu do... Ale nie. Zbawczyni. Dobra, idziemy dalej normalnie. A nie, tutaj jest ten rdzeń, nie? O! 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 Czyżby Silence nas zdradził? Czyżby pan Silence nas zdradził? W sumie to nie byłoby jakieś super duże zdziwienie, gdyby tak się okazało, że tak było. Bo on ma jakąś swoją ukrytą agendę. Dobra. A tutaj, Boże. Skrzyneczka. Skrzyneczka, muszę o nich pamiętać. Ewidentnie. No gro, dlaczego mnie bambuzlujesz? No przecież tak nie działa, jak to gra mówi. Okej, muszę cały czas wychylać analoga po prostu. W tym kierunku. Wow. Jesteśmy na krawędzi? Jesteśmy na krawędzi. A jakie... tutaj kurczę... Zaawansowana mechanika. O matko święta.
Looks like I can use my pullcaster on that. Bo my tutaj nie wchodziliśmy finalnie, nie? W jedynce, bo już nie pamiętam, ale nie, chyba nie. Czy w to miejsce wycelować? No, to muszę przytrzymać. Should be able to get up there now. I cyk. I thought Silence was helping me when he gave me some. Wiecie co teraz doceniam? Że w tej grze nie ma staminy podczas wspinania się jak w Dying Light'cie. Transmitted something through the spire. Did he save Hades? Why would he do that? No jak to po co? Figure out where he sent it. I can track him down. Hopefully the transmission note at the top will tell me. Przecież Silence'owi jest potrzebny Hades, nie? Looks like this panel's ajar. Can I go up through the inside? Fajny soundtrack. No i witamy w środku. An elevator? Let's see. Access lift activated. Uuu. Lucky day. Engaging maintenance configuration. The whole thing is opening up. Wonder what the Carja will make of this. Okej. Tutaj ten szczyt się otworzył. No właśnie. No coś nie do końca chce działać, nie? A, dobra. Somewhere in the far west. Bastard. Well, Aloy, I see you finally figured it out. Siema, Silence. To be honest, I'm surprised it took you so long to discover my rules. You rigged the lands to steal Hades. How could you be so reckless? Reckless. You're the one who tried to purge Hades before its precious knowledge could be extracted. The mysterious signal that woke it, for example. Or why to obtain one of those Gaia backups you've been having such a hard time finding. If you knew, why didn't you just tell me? I've been having problems of my own these past 6 months, Aloy. The difference is, I've made progress. So once your anger at my entirely necessary deception has faded, now why don't you come out here and find me in the Forbidden West and learn all that I've discovered? Oh, I'll come find you, alright. W ogóle to jest bardzo ciekawa postać, Silence. And the coordinates should make it simple enough. Even for you. Wiesz co? To jest oranżada. No był dziki zachód, teraz jest zakazany zachód. There's no other choice. To jest zabawne, bo tutaj ta wieża się rozłożyła. To ci mieszkańcy powinni dostać szału, że coś się dzieje. Kalifornia, no tak. What I found. Wróć do Marada i Warla. O, Marada spotkamy znowu. O, coś tu jest, czekajcie. That's part of the Deathbringer. A, jest i one się nazywały uśmiercaczami, dobrze. This machine was the last line of defense for Hades. It dragged the Behemoty. Earth and nearly killed me, but it's just a piece of scrap now. No tak wyszło. Witamy, panie Maradzie. You went inside it, and it transformed. Almost like the day of the battle. I can only be grateful that it's a stormy day.
death, you will have seen the tower change from meridian. What did you discover? Hades. The danger didn't end here. It went into the Forbidden West. And I have to follow. I see. That can be difficult. The West is called forbidden for a reason. A tribe of ferocious warriors controls much of it. The Tenakth, and they allow no trespassers past this border. That said, under the Sun King of Ard, a fragile peace has been negotiated. And indeed, the next embassy will take place in a day or two on the edge of the frontier. Were you to attend the gathering under his auspices, the Tenakth might grant right of passage, instead of hunting you and attacking on sight. Great, just what I need. More killers. O, ktoś przybył? The Sun King. Kurde, król słońca się chowa przed słońcem w pod parasolami. It's good to see you. You left in such haste. We never had a chance to properly thank you. Can we show the champion the spear now, please? Itamin, quiet. It's true. We bear gifts. Decorum usually calls for a ceremony of offering at the palace, but I thought you would prefer a less formal occasion. Bring them, please. Avad, this is all very kind, but I... Lose it. Kurde, Avada Kedavra. Quick, better hand them over before she runs off again. Really? Must you? Cóż to za pozłacana włócznia? Złote, a skromne. Try it on. It's beautiful. On behalf of all the citizens of the Sundom, may these tokens remind you of our eternal gratitude. Perhaps you'd like to spend more time with your friends. Come speak to me when you're ready to depart. Okej. Czyli znowu będziemy sobie chodzić i gadać. Okej, biogramy. Pomóc z przyjaciółmi opcjonalne. Attach the master override to my new spear. Should be a workbench around here I can use. Nakrycia głowy można włączać i wyłączać. Okej. Ale akurat nakrycia głowy są spoko. Dobrze, porozmawiajmy po kolei z Avadem najpierw. Avada Kedavra. Dobrze, panie parasolniku, dziękujemy. The sculptor wanted something even bigger, twice the size, covered in gold and jewels. But I was quite certain you wouldn't appreciate that. You were right. I'm sorry, Avad. It's good to see you, but I can't stay long. I see. Nie no, ty masz złotą włócznię, no to halo. To się nie godzi, żeby linkom przywiązywać. Ty musi przespawać albo przylutować. To put things right, I have to go west. To Tenakth territory. By the sun, that's Tenakth? Well, perhaps Murad already told you, but after years of hostility, we've negotiated a truce in hopes of a lasting peace. Another embassy will be held in just a day or two. Całe te lata wrogości, ambasada. What makes this coming embassy so special? Well, just like today, Albo it's tak. special because of the guest. Our delegation will meet with the Tenakth just outside Barren Light. We'll give them treasure, and they'll return a prisoner. Fashav, one of our finest soldiers. Soldier. Don't you mean raider? No, not in this case. Fashav is my cousin, nothing like Helis and his ilk. He joined the Western expedition with the hopes of reining in certain excesses. But he was captured during a heroic defense. Nie no, bardzo mi się podoba motion capture twarzy. And has been held ever since. Itamin looks happy. No tak, i Temena ratowaliśmy. Gotten out of Sunfall.
Any happiness he has, he owes to you. He's turning into a fine young man, which he'll need to be if he's to inherit the crown. Wouldn't the crown go to a son of yours first? Yes, well, I'd have to get married for that to happen. Murad keeps throwing noble matches at me. But I find I'm always trying to... Awad ogarnie się, już zostałeś sfrenzjonowany w jedynce. At any rate, I never aspired to the throne, and I don't wish to sit there forever. When Edaman comes of age, I hope to step aside. Free of the crown. I might finally be able to travel the world. Who knows? Perhaps even accompany you on one of your adventures. You make it sound easy. Fashaw. Your cousin, Vashav. How long has he been a Tanakh captive? 5 years? Tanakh emissaries swear he is well, but I wonder. That tribe is renowned for its brutality. How did he survive? Well, I'll know soon enough. If you see him before I do, tell him that I await him in Meridian, where he belongs. If I see him, I will. When you say years of hostility, I assume you mean the Red Raids? Ah, yes. My favorite subject. I wouldn't ask if I didn't need to know. As you know, my father raided all the border tribes. The Asuram, Banuk, and Nora suffered greatly, resisting as best they could. But No none bo ona fought taka z back. początku myślałem, że taki lekki blaszk na twarzy, wiesz, jakieś takie rumieńce. Ale rzeczywiście momentami... Getting them to talk to us again after that was Ale no... tricky. Nadzieję na pokój. Jezu, ile gadania How did you dzisiaj. get the Tanakhs to talk again after the war? The same way I got you to talk. By giving gifts. The Tanakhs like tiaras? Może po prostu nie potrafi w kontakty międzyludzkie. Spices and relics. Do końca jednak. We've met with them on several occasions, and the gifts seem to have eased the tension. But this coming embassy is the most important yet. The best sign we've had so far. Nie, tylko okno gry. No to co widzisz, to co widzisz, to jest wrzucone, nie? I need to get going. One moment, Aloy. There's something I must ask you. Since you left, I've thought of little else. This isn't really the time. Nie no, mówię w pierwszym odcinku, że nagrywam, nie? Ze streama, więc... No way to know when to Więc speak jakby again. no... I'm not trying to stop you. Or hold you back. Znaczy w ogóle myślałem, żeby w ogóle wyłączyć jakby te rzeczy layoutowe, When the mission is over, czyli napisy i tak dalej. turn to Meridian. And stay. Long enough for us to spend time. Awad cały czas myśli, że ma szanse jakieś... Perhaps. O, dobra. Ale to ciekawe, czy te wybory tutaj mają większe znaczenie. Dobra, powiemy, to miła myśl. I do hope to see Meridian again, Avad. And you. Bo no lubimy cię, ale jako przyjaciela, kolego. This mission, it's my life. It's all I can think about. I have to stay focused. What happens after? I can't imagine that. I wouldn't know where to begin. Well, if that place were to end up being Meridian, know that you will always receive a boundless welcome here. Tend to your mission, Aloy. I will hope for your success. And look forward to your return. Dobra, mam nadzieję, że kolejne rozmowy będą trochę bardziej żywe, bo Awad jest taki bardzo melancholijny. Dobra. Czy tu jest ktoś? O. A nie, to z nimi to, że pogadać to jest koniec, nie? Dobra, idźmy dalej. To się, tutaj była jedna z finałowych walk w jedynce, a to jest nadajnik taki wielki.
I wyszło, że jednak wróg, z którym walczyliśmy, nie został do końca pokonany. Tylko sobie go nasz... Ciężko określić naszą relację z Silencem. Czy to taka bardziej przyjacielska, czy bardziej instrumentalna relacja? Ale no okazało się, że jakby ten główny przeciwnik nie został zgładzony. A jak dygnęła. Dowager Queen Nasadi. Blessed champion. Itaman, what do you say? Ciekawe, to jest ciężkie. My humblest thanks to you, great champion, for delivering my mother and me from Sunfall, and for defending our holy city against the forces of Shadow. Did I say right? You said it fine, Itaman. And you're welcome. Champion, will you teach me how to shoot like a real machine hunter? Itaman. I have to go on an important mission, Prince. To save the world? Jak zawsze, ratujemy świat. But when I come back, I could give you a few tips. It would be an honor. We owe you our lives, champion, and we will not forget. May the sun light your way. Watch out for Thunderjaws, champion. Te gromoszczenki to teraz już dla nas nie są za bardzo zagrożeniem. There, the workbench. Uthid, Vanasha, thanks for being here. Wouldn't miss it, even if you did leave us hanging after the big battle. Vanasha, stop. She's here now, isn't she? For the moment. But I see that look on her face. She's got business to attend to, and it isn't in Meridian. You know, I didn't vanish before because I wanted to. I had... No, Huntress, please. You don't have to justify yourself to us. You saved our butts. If you've gotta go, go. Mogę powiedziała, że uratowałaś nam tyłki, a tutaj uratowałaś nas. Co u was słychać? You both look like you're doing well. Mr. Shiny Pants here is now the Sun King's senior military advisor. Złote gacie. Actually have to listen to him talk? May the sun bless their sorry souls. At least I say something of substance every once in a while. What was that? I just fell asleep while you were talking. And how about you, Vanasha? I've been looking after Nasadi and Itaman, 2 parts bodyguard, 1 part... Bad influence. Huh. I was gonna say nanny, but I like your version better. I Itaman. never pictured you as a nanny. Itaman must be special. Hold on now. I'm not entirely domesticated. Nasadi was the Mad Sun King's wife. She has enemies. I've had to foil a plot or 2. Right. You can try to hide it, but inside, you're as soft as a silk pillow. Oh, you have no idea. Huh? Oh dear. We were talking about Itaman? Yeah, okay, I admit it. Itaman's cute. He's fun, and he looks up to me. I like him. Except when he forgets to wash his hands after hooking worms in that muddy garden behind his solarium. Blech. Kardża cienia. It's been months since I was in Sunfall. What's become of the Shadow Karja? After you wiped out the eclipse, there were hardly any priests or officers left to terrorize the little people. Avad offered amnesty to all who were forced to serve the Shadow, so the commoners cleaned out the citadel and handed it back to him. The Sundom was unified. Avad wanted Uther to take command of the garrison there, but Captain Cuddly here refused. Rumor has it that he wanted to stay close to me here in Meridian. That's nonsense, of course. Dobra, bywajcie. Well, I know. You're out. Go! Away with you. Always an honor, champion. Always a pleasure. But please, little huntress, come back someday and tell us about your adventures. If I can't get in trouble, at least I can hear about yours. No dobra. Modyfikuj włócznie. Ulepszenie włóczni. Włócznia czempionki. Ale nadal jest przywiązana jakimś takim sznurkiem. I tyle. Okay. Master override installed. Plus, something new.
to store up and release energy. Resonator. Should help in a fight. Okej, wygląda spoko. O, bo zaraz gdzieś tu zlecę. Czyli generalnie do tamtej części miasta, tej oryginalnej, się nie możemy dostać niestety. No bo nie. No dobra. To w takim razie tak, dotrzemy na ten, dotrzemy... Kurde, wygląda jakby miał skrzydło, ale fajna ta zbroja jest. No, ale w każdym razie dotrzemy na ambasadę. I pewnie sobie od tamtego momentu zaczniemy trzeci odcinek. Is that the time? Or do you want to chat some more with your friends? Czas ruszać. No pogadaliśmy już w sumie z każdym. I better get going. And if I'm headed west, it sounds like I'll need rite of passage from the Tenakth, as you said. Where exactly is this embassy going to be held? Past the Daunt, the canyon that marks the western border of the Sundom. You'll find the fortress of Barren Light at its farthest edge. The embassy will take place just beyond its gates. It's a long march, a fortnight on foot. A couple of days hard riding should get us there. Actually, it might be better to rest here tonight. Head out in the morning. Of course. I'll arrange it. Myślałem, że ziemniaki obiera. A on rzeźbi jakąś figurkę. Tak wygląda, jakby jakaś trucizna go dopadła, a nie że zasnął sobie na fotelu. No tak myślałem, że pojedziemy sami. No typowe do przewidzenia. Że ona uzna, że jest bohaterka i pojedzie sama, nie? Ładna piosenka. I mamy w sumie właściwy początek dopiero, nie? Tak wygląda, by to był koniec gry w ogóle, a nie początek. O, tutaj ta wspinaczka na tą wieżę to była ciekawym doświadczeniem w jedynce. Znaczy, no bo to tak z jednej strony ma być taka trochę heroiczna bohaterka, nie? W ogóle mam takie wrażenie, że ona zrobiła gigantyczne kółko po tej krainie. Po to tylko, żeby pokazać stary świat, który opuszczamy. Ale... No, a z jednej strony to jakby, jakby to mówię, ma być wielka bohaterka, epicka heroina i tak dalej, a z drugiej strony to jednak, no... wciąż zagubiona, szukająca siebie gdzieś tam, nie? Nie, no wiadomo, nie? Że mogło być, tak jak mówisz, że mogła być po prostu wkurzającą księżniczką, a... albo głupiutką, naiwną, a jest taki balans, nie? Że nie jest jakąś taką... O, są mi te... Ej, ładnie to wygląda.
Bardzo ładny wstęp. Bardzo ładny wstęp. To ja sobie tak myślę, że sobie chyba tutaj zrobię cięcie i Sparks to steel. zaraz zrobimy sobie przejść do trzeciego odcinka. Is that how I get to Barren Light? Yes, I mean usually, but not. No, winda zepsuta. Not yet. And why is that? Well, the Daunt, the whole valley, it's infested with machines. Sporo ich, rzeczywiście. I can handle machines. Oh, I'm sure you can, but I'm under strict orders not to operate until the whistle down at Chain Scrape sounds the all clear. Look, I didn't come all this way just to stand around and wait. I'll crank that car down myself if I have to. Well, but then who would crank it back up? Fine, fine. Though, should anyone ask, it might be best to say you forced me. O matko, tu ręcznie trzeba go poruszać. Dotarto do beznadziei. Dobra, możemy sobie wydać ten punkt jeszcze. Czy tu jest coś ciekawego? Spowalnia spadek skupienia. Premia pasywna, dobra. Bo tego na razie nie mogę. Tak, dokładnie. Regeneracja skupienia. Szybsza regeneracja skupienia. Dobra, co mamy tutaj? Silne lekarstwo to nie. Bezszelestny cios plus. Tak, to chcę sobie kupić. A właśnie, czekajcie. Obrona na wierzchowcu. Dobra, nie to. Dobrze. A co to w ogóle daje? Zamaskowany nękacz. Czyli jakby to trochę będziemy niewidzialni. No dobra. Ale to ładnie. As for the quiet, well, there's a work stoppage in effect because of all the fuss. W ogóle złomianki brzmią jak ziemianki. Słuchajcie, zrobimy sobie tutaj cięcie i od tego momentu sobie zaczniemy trzeci odcinek. Także ja dziękuję za oglądanie drugiego. Oczywiście na streamie żadnej przerwy nie będzie, jakby co, tylko po prostu zrobić cięcie takie techniczne i dzięki za oglądanie. Tymczasem do zobaczenia.